اور جی شکل و شباہت یہ طور طریقہ جی اپنی زندگی دے حال احوال سارے کافراں والے رکھنے نے، مسلمان ہونے دی لوڑ ہے سی؟ کلمہ پڑھن دی ضرورت ہی نہیں۔ میں تے پہلے ہی عرض کیتا بھائی جے کلمہ پڑھ لیا پھر اسلامی زندگی دا رنگ اپنے اوپر چڑھا، تے جے اسلامی زندگی دا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھانا تے پھر کلمہ پڑھن دی ضرورت نہیں۔ کھاؤ اسی طرح جڑی نویں جنریشن سی انہوں نے بھی نبی پاک نے تبلیغ کی، اور اس انداز نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گل ذرا سنن والی ہو، سمجھن والی گالی، بڑے دھیان والی گالی میرے نبی نے کس طرح سمجھایا ہے۔ آپ فرماندے نے لیس منا من تشبہ بغیرنا، فرمایا جیڑا ساڈے غیر دی مشابہت کردا ہے، یعنی اسلام تو علاوہ کسی اور مذہب دی مشابہت اختیار کردا ہے، اپنے آپ نو کہندا تے مسلمان ہے پر طرز زندگی یہودیاں والا ہے، کہندا تے مسلمان ہے پر طرز زندگی ہندوؤں والا ہے، کہندا تے مسلمان ہے پر طرز زندگی میرے دوستو سکھاں والا ہے، کہندا تے مسلمان ہے پر طرز زندگی عیسائیاں والا ہے، کہندا تے مسلمان ہے پر طرز زندگی بے دین لوگاں والا ہے، کہندا تے میں مسلمان پر طرز زندگی کافراں والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بغیرنا، جڑا ساڈے تو علاوہ کسی اور دی شکل اختیار کردا ہے، مشابہت اختیار کردا ہے، لباس دے اندر، وجہ قطع دے اندر، چال چلن دے اندر، اٹھن بیٹھن دے اندر، کھان پین دے اندر، فرمایا کھان پین وچ پاویں مشابہت کرے، پاویں اٹھن بیٹھن اندر مشابہت کرے، پاویں وجہ قطع اندر مشابہت کرے، پاویں لباس اندر مشابہت کرے، فرمایا او ساڈے وچوں نہیں دا۔ لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى، آپ فرماندے نے یہودیاں دی مشابہت تے بالکل اختیار نہ کریا جے، عیسائیاں دی بھی مشابہت بالکل اختیار نہ کریا جے۔ فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، نبی پاک فرماندے نے جڑے یہودی نے نا اپنی انگلیاں نال اشارے کردے نے، انہاں کسے نو سلام بلانا ہوئے انگلیاں تو کم لیندے نے، جڑے عیسائی نے نبی پاک کہندے نے وہ ہتھیلیاں تو کم لیندے نے، وہ ہتھاں نال ہی کہندے بھی کی حال ہے تیرا، کی کرنا پیا ہے، کیویں دی زندگی گزار رہے ہیں، دوروں ہی کہہ دینا بھی کی حال ہے، یعنی منہ سلام نہیں بولنا، ہاتھ نال اشارہ کرنا ہے، یہودیاں نے انگلیاں نال اشارہ کرنا ہے۔ مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں جڑا دین لے کے آیا ان دے وچ سلام زبان نال بول کے کیا جاندا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر مصافہ کیتا جاندا ہے، ہاتھ وچ ہاتھ پایا جاندا ہے، پھر بھی زبان چوں کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے نبی پاک نے فرمایا اے میں محمد دا دین ہے، تے جڑا بندہ ہاتھ نال اشارہ کر دے، جڑا بندہ ایویں انگلیاں نال اشارہ کر دے، میں تے کہنا جڑا منہ نہ بولے بس ایویں سلام ہی لے لے، پاویں معانقہ ہی کر لے، پاویں کسے نو جپی پا لے، کوئی اجر نہیں جے منہ وچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے الفاظ نہ نکلے پھر انہیں محمد دے دین تے عمل نہیں کیتا۔ کئی ساڈیاں غلطیاں ایہو جیاں نے جڑیاں انجانے اندر جاہلیت دے اندر اور پتہ نہ ہون دی وجہ تو ہو رہی ہیں، اور انہاں وچ اسلام بڑی بڑی غلطی آئرہ تھوئی او کی حال ہے بھائی، او کی کرنا پیا سین، او کدھر گیا سین، یعنی منہ نال 70 گلاں کر لینیاں نے، پر سب تو پہلے نبی پاک دی سنت دے آپ دا جڑا طریقہ ہے جڑا ساڈے تے فرض ہے وہ لفظ نہیں بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں یہودیاں والا کم، عیسائیاں والا کم، اور نبی پاک نے فرمایا
انہاں دی مشابت اختیار نہ کرو، بلکہ نام لے کے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا یہودیاں تے عیسائیاں دی انہاں دی تے مشابت بالکل اختیار نہیں کرنی، سادے کو ساری ہے ہی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے لیس منا من عمل بسنت غیرنا، فرمایا جڑا بندہ عمل کردا ہے تے ساڈے تو علاوہ کسے اور دی سنت تے عمل کردا ہے، آپ فرماندے نے او عمل بھی قابل قبول نہیں، او بندہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر نے نویں جنریشن میں ایک اور پیغام دیتا ہے، آپ فرماندے نے خالف المشرکین وفر اللہ واعف الشوارب، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے میری امت جو لوگوں، تسی مشرکاں دی مخالفت کرو۔ مشرک داڑیاں بھی رکھ لیندے سن تے مچھاں بھی بڑیاں رکھ دے سن، بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے وڈیرے انہاں دیاں داڑیاں بھی موجود سن تے انہاں اپنیاں لباں بھی بڑیاں ودائیاں ہوندیاں سی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ تسی داڑیاں تے وداؤ پر مچھاں نو کٹا کے رکھو، انہاں نو ذرا کٹی رکھیا جے، انہاں نو نہ ودایا جے۔ جڑا بندہ مچھ وداندا ہے، جڑا بندہ لباں نو زیادہ طوالت دیندا ہے، اس بندے وچ تکبر آ جاندا ہے تے تکبر اللہ نے تے اللہ دے رسول نے پسند نہیں کیتا۔ ایک تے او جڑا داڑھی بھی رکھدا ہے تے مچھاں بھی تاس کے رکھدا ہے تے رج کے رکھدا ہے، اونوں بھی منع کر دیتا ہے۔ ایک او داڑھی رکھدا ہی نہیں تے مچھاں نو رکھا دتی رکھدا ہے، مچھاں ودا کے رکھدا ہے، انج ول پا کے رکھدا ہے کہ میرے ول ویکھ میں بڑیاں مچھاں والا، بڑا میں غیرت مند ہاں۔ اوے مچھاں نال غیرت نہیں آندی بلکہ بغیرتی آندی۔ محمد رسول اللہ دی مخالفت کریں اور پھر سوچیں کہ میں غیرت مند ہوں اور بڑی جرت والا، اور جڑا نبی دا مخالف ہے نا وہ جرت والا نہیں ہو سکتا، وہ تے بزدل تے بغیرت ہو سکتا ہے۔ مچھاں نو تا دینے والے بندے کدے صحیح نہیں جو ہوندے، وہ مسلمان نہیں جڑا میرے نبی دی سنت تو گریز کرے اور دور بھجن دی کوشش کرے اور کہے کہ سنت میرے اگے کی چیز۔ ایک تو یہ نہ کہندا یار سنت اے ہی میرے کو عمل نہیں ہوتا، کوتاہی ماندا ہے، ایک کہنا جائے سنت پہاڑ میں کی سمجھنا سنت نو۔ تو بہرحال نبی پاک نے جڑیاں باتاں سمجھائیاں نے نا، نویں جنریشن جڑے اج اپ ٹو ڈیٹ بنن دی کوشش کردے نا، کہندے نے بھی انہاں نو کی پتہ ہے، بابیراں نو کی پتہ ہے، مولوی صاحب نو کی پتہ ہے، او قاری نو کی پتہ ہے، ملہ دی دوڑ مسجد تاکہ باہر نکلے تینو پتہ لگے معاشرہ کیویں زندگی گزار رہا ہے، لوگ کیویں زندگی گزار رہے نے، باہر ہن فیشن کیڑا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، او میرے بھائی فیشن لکھاں بدل جان لیکن 1400 سال تو زائد عرصہ ہو گیا ہے، دین اسلام اوہو ہی ہے، مسلماناں واسطے ان تے عمل کرنا ضروری، فیشناں تے عمل کرنا ضروری نہیں دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مخالفت کرو مشرکان دی، داڑھی نو وداؤ تے مچھاں نو کٹاؤ۔ اور نبی پاک دا دوسرا فرمان ہے ان رسول اللہ، اج جنیاں بھی باتاں ہونیاں نے اصلاح دیاں باتاں نے، نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے دس رہا، مصطفیٰ دے فرمان بیان کر رہا۔ بیگم کوٹ والیو میرے نبی دی زندگی تے عمل کرن دی کوشش کرو، آپ نے جو بیان کیتا ہے اندے تے عمل پیرا ہون دی کوشش کرو، جو کام میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنان دی کوشش کرو۔ آپ فرماندے نے جڑی میں حدیث بیان کرن لگا، جڑی میں ہن گل کرن لگا نا، اندے تے ذرا بڑا ہی غور کریا جے۔ اج کل ساڈے معاشرے اندر اے بیماری بڑی پھیل چکی ہے، بہت بڑا حملہ کر چکی ہے، ہر بڑے نیک گھراں دے اندر بھی مسئلے آ گئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے ان رسول اللہ نہا عن القضائین، میرے نبی نے قضا کرن تو منع فرمایا ہے۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ نے قضا دا مفہوم بیان کیتا ہے، فرمایا یہلکو باسراس السبی و یترکو بعض، قضا انہوں کہندے نے بچے دے سر دے کچھ وال اتار دیتے جان تے اتے چوڑی تے تھوڑے جا چھڑ دیتے جان۔ اج کل جنوں پیالہ کٹن کیا جاندا ہے، اج کل جنوں
फौजी कटंग क्या जाता है, एक कज़ाए। ते नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो अपने आप को दीनदार समझन वाले हो, अपने आप को मुसलमान कहलवान वाले हो, और मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ने वाले हो। नबी पाक ने दसिया, साडे मुर्शिद ने दसिया कज़ा नहीं करनी, यानी वाल जदों मंडवाने ने बराबर मंडवाने ने, जदों कटाने ने बराबर कटाने ने। फरमाया उत्तों भी वाल कटाओ ते सैडां तो भी कटाओ, बराबर बराबर करके छड्डो। नबी पाक फरमांदे ने इंज ना करो कि थल्ले थल्ले ते वाला नू मशीन फेर दिती है, थल्ले थल्ले ते ब्लेड चला दिता है, सिर दी कुछ खोपड़ी ते उत्ते थोड़े जिहा वाल छड़ दिते ने, वेखण अंदर भी बुरे लगदे ने। ते मुस्तफा ने भी मना फरमाया इंज दी कटंग बच्चों की भी ना करवाओ, वड्डियां दी भी ना करवाओ। ये फौजी कटंग भी इस्लाम च मना है, ये प्याला कटंग भी इस्लाम च मना है। हुण ते वैसे ही फैशन चल गए ने, जेड़ा जनाब नाई जेड़ा है ना, जेड़ा मलक जिन्हों कोई 10-20 डिजाइन नहीं आते उन्होंने ते मलक समझा ही नहीं जाता, उनके हमाम ते कोई जान ली तैयार ही नहीं, उनके कोल कोई हजामत बनवान ली तैयार नहीं, जिन्हों पता ही नहीं कि वाल जदीद फैशन के मुताबिक कटने ने। और मुस्तफा ने जेड़ा फैशन दसिया है ना, आपने जेड़ा तरीका दसिया है, आप फरमांदे ने जे रखने ने ते रख लो, जे कटने ने ते कट दियो, पर बराबर बराबर करया जे। एवें अपने आप को बदसूरत ना बनाया जे, एवें अपने आप को बेकार ना बनाया जे, एवें अपने आप को जेड़ा हुलिया अल्लाह ने बनाया उन्होंने बिगाड़न की कोशिश ना करया जे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे साहबा अपने बच्चों की अपनी कदे कज़ा ना करया जे। ईमान नाल दसो हुण साडे घर बच्चों की कटिंग के तरीके ही है, मौलवियां दे बच्चे भी, आम लोगों के बच्चे भी, दीनदार लोगों के बच्चे भी, सारे बच्चों की कटिंग का तरीका ही है। इथों लैके ना पेशानी समझो, इथों कन्ना की उत्तों तकरीबन कुछ चप्पा चप्पा कन्ना तो उत्ते मशीन फरा देनी, पिछों खुत्ती चो भी फरा देनी, इधरों भी फरा देनी, आ उत्ते 4 वाल लै जा। वो सोहने नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते। हाँ बच्चे दे वाल कटाने मुकम्मल कटा, मशीन फराओ, ब्लेड फराओ, कोई मसला नहीं, फिर आ जाएंगे, मजबूत होके आएंगे। ये तरीका सही नहीं जिहड़ा तरीका असीं फड़िया। ते कई बंदे तुसीं हमाम ते जाके वेख लो, ज्यादा लोग कटिंग इंज ही करवाने, जिन्हें वाल कटाना ना थल्लों रख के नाई चंगी तरह रगड़ा बनता है, उत्तों चंगी चोटी छड़ दिंदा है, जिवें जत नहीं होंदी ये जानवर जिवें मुन्निया जाता है, वह हालत बन जाती। और इंसाना वाला हुलिया अपना मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दीन ते आ, दूसरे दीन वाल ना जा। नबी पाक ने फरमाया यहूदो ईसाई और हिंदू जितने भी मजहब ने दुनिया अंदर उन्हां दी पैरवी करने वाला साडे विचों नहीं दा। कज़ा तो नबी पाक ने मना फरमाया, और कज़ा इहनूं कहंदे ने अद्धे वाल कट लेने अद्धे रख लेने। हुण ते नवां फैशन आया जे, अज तो चोटी तो सीधा ना जिवें बंदे दी जिवें मझ जानवर गां दी पुछल नहीं हुंदी, इत्थों रख के सीधी एक पुछल छड्डी जाती, चोटी तक वाल कर दिते जाते, एक पुछल छड्डी। और एक होर भी आया, वो डिजाइन भी अगों मत्थे तो भी वाल ला देने ने, सैडां तो भी ला देने, चोटी के बाद छोटे जिहे वाल रखने ने, उहदे उत्ते रबड़ चढ़ा लैणे। ये बंदियां दी गल तुहानूं सुना रहा, बीबियां दे तां अपने तरीके ने, मैं बंदियां दी बात कर रहा। चोटी ते थोड़े जिहे वाल बचाने ने, उहदे उत्ते पौनी पा देनी। लख दी लानत ऐसे बंदे ते जिन्हों रब ने इंसान ते मर्द बनाया और औरत बनने की कोशिश करते। आओ अगली हदीस सुनो, तुहानूं पता चले कि इस्लाम किनू कहंदे ने। आ जिहड़ा नवां दौर, नवां फैशन, जदीद दौर, आ जिहड़ा रट्टा लग्या होया ना, आ ते फैशन ही नहीं, आ तो फैशन पुराना हो गया है, नवां फैशन आ वाला है। इहदे ते जरा तवज्जो फरमाया। कपड़े लैन चले ना बाजारों, उत्ते कपड़े आला भी दसदा है बाजी ये फैशन हुण पुराना हो गया, नवां फैशन आ गया। ते बीबियां भी जाके कहंदियां भाई आ जिहड़ा नवां फैशन है ना उहदे मुताबिक जरा कपड़े दिखाई। नवे फैशन के कपड़े भला की होणगे? बीबियां दे कपड़े गोडियां दे उत्ते पजामे होणगे, ते जिहड़ियां शर्टां ने ये भी जनाब ये सतर तो भी उत्ते चलियां गईयां। ये लिबास पहने ये दीन दा लिबास नहीं, ये मुहम्मद अरबी दे दीन दा लिबास नहीं, ये दुनिया दे यहूदो नसारा दा लिबास हो सकता। मैं कहना साडे नालों शायद उहदे विच भी कई लोग शर्मो हया वाले ज्यादा होवन, असीं ते असलों ही बेहयाई दे राह रवी, बेहयाई ते बेरा रवी दा रास्ता इख्तियार कर चुके।